রামনবমী হলো একটি হিন্দু উৎসব যা হিন্দু ধর্মের অন্যতম জনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় দেবতা রামের জন্ম উদযাপন করে, যাকে বিষ্ণু সপ্তম অবতারও বলা হয়। তার ধার্মিকতা, সদাচরণ এবং সদ্গুণের মাধ্যমে একজন আদর্শ রাজা এবং মানুষ হওয়ার জন্য হিন্দু ধর্মে প্রায়শই তাকে প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। এই উৎসবটি হিন্দু ক্যালেন্ডারের শেষ মাস চৈত্র চন্দ্র চক্রের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে পড়ে। এটি বসন্তকালে চৈত্র নবরাত্রি উৎসবেরও অংশ। পোর বিধানসভা কেন্দ্রের ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এই শোভাযাত্রাটি ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যানকুঞ্জ মাঠ থেকে শুরু করে মেরিন ক্লাব হয়ে পুরো ওয়ার্ড ঘোরে। ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা আনওয়ার খাঁ নিজে সকলকে স্বাগত জানান এবং নিজেও এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করলেন। আনওয়ার খাঁ কি বার্তা দিলেন শোনাব আপনাদের। সারা দেশে কি হচ্ছে জানি না। আপনাদেরকে বলে রাখি, আপনারা অনেক সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা আছেন তো। আমি কয়েকদিন থেকে শুনছি নাকি এইখানে বলা হচ্ছে সাংবাদিক মানে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইকে বলা হচ্ছে কি ঢাল তলোয়ার ত্রিশূল ইত্যাদি নিয়ে রামনবমীতে আমরা মিছিল করব। এইগুলো প্রশ্রয় দেওয়াটা মানে হচ্ছে একটা মানুষকে মানুষের সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়ার মানে চেষ্টা। এই যে চেষ্টাগুলো, এটা ভালো মানুষ কোনোদিন করতে পারে না। এটা যারা সুবিধাবাজ মানুষ, যারা রাজনীতিকরণ করে একটা ব্যক্তির সঙ্গে একটা ব্যক্তি ঝগড়া করিয়ে দিয়ে, ঝামেলা করিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থ পূরণ করার জন্য যে করে, তার কিন্তু এইটা স্বার্থ পুরো হয় না, তার আরও ক্ষতিই হয়। কেন? ও তো ভুল মেসেজ দিচ্ছে না, ভুল মানে মানুষকে বোঝাচ্ছে। যখন মানুষ বুঝে নেবে কি এই ধরনের এই ভুলভাল আমাদেরকে শেখাচ্ছে, মানুষ ওকে কোনো দিন অ্যাকসেপ্ট করবে না, সাপোর্ট করবে না। কিন্তু ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে যখন আপনি বললেন, এইখানে অনেক মন্দির আছে, অনেক মসজিদ আছে, সামনে গির্জা আছে, বুঝেছেন, নানা রকম এখানে হাই সেকেন্ডারি স্কুল আছে, মাধ্যমিক আছে, জুনিয়র হাই স্কুল আছে, সমস্ত কিছু থাকতে একটা পিঁপড়েও কেউ একটা ডিম ফাড়তে পিঁপড়ে ডিমও কেউ মারতে পারে না। এখানে কী করলো, আমাকে নিচে আমার ওয়ার্ড অফিস থেকে ডেকে আমাকে ওইখানে নিয়ে আমাকে রাস্তা ওরা হাত ধরে, তো বলো যারা হিন্দু ভাই যারা আছে, ছোট ছোট আমার ছোট ভাইরা আছে এখানে অনেক কিছু, তারা আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার কি দায়িত্ব হচ্ছে কি আমি ওর পায়ে পা মিলিয়ে আমি ওর সাথে চলি। আমি আমার অফিস ছেড়ে আমি ডাইরেক্ট আমি ওদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়েছি। তারা কত খুশি, এই আনন্দ, এটাই হচ্ছে আমাদের সবথেকে বড় সুন্দর যে সৌন্দর্যায়ন, যেটা আমরা মানুষের মধ্যে পেয়ে এই ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে পাই। আছে নোংরা লোক যারা এই অঞ্চলের বাইরে মানে আছে, ও ভুলভাল বকতে থাকে, ভুল বোঝাতে থাকে, কিন্তু মানুষ ওকে খাচ্ছে না। ভুলভাল বলে, কেউ কাউকে ধমকে দিয়েছে, কেউ ঢয়তে বেরোচ্ছে না। কেন ভাই? কে কার ক্ষমতা আছে কার বাড়িতে গিয়ে ধমকাবে? কেউ ধমকাবে না। এই ভুলভাল বার্তা কেন? নিজের পায়ের থেকে তো জমি নিজেই সরে গেছে, তো লোক নেই, বাঘ নেই, হাই হাই করছে, খালি বাতোলাবাজি আছে, 400-500 বাইক নিয়ে ঢুকবো। ওর বাবার সত্যিকারে ক্ষমতা থাকে তাহলে বাইক নিয়ে আজকে বেরোতো। আমার ওয়ার্ডে নিয়মমলে এসে একটা মুকুট পরে নিয়েছে, চশমা লাগিয়েছে, আর একটা গান্ডু মার্কা শাল পরে ওই করছে। এটা কোনো মানুষ আছে নাকি? তাহলে পাগল কোথাকারে। देखिए, धर्म कोई भी हो, धर्म अपना अपना, लेकिन आनंद फेस्टिवल सबका। आज भगवान श्री राम जन्म उत्सव है। आज पूरे भारतवर्ष में भगवान राम का जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज जो झांकी आप लोग 80 नंबर वार्ड में देखे हैं, जो झांकी आप लोगों को देखने को मिला है, ये प्रेम, ये स्नेह, ये भाईचारा, मैं आपको आज बोलना चाहूँगा कि भारतवर्ष के किसी कोने में ऐसा झांकी नहीं मिला होगा जो 80 नंबर वार्ड में झांकी मिला है। यही प्रेम का परिभाषा है, यही भगवान राम का मैसेज है। यही भगवान राम को मानने वाले लोग जो यहाँ पर रहते हैं, यही भाईचारा और यही अमन के लिए जाने जाते हैं। आज ये पद यात्रा, सद्भावना यात्रा हम लोगों ने खास करके इसलिए मनाया कि एक समाज को अच्छा मैसेज जा सके और हमारा वार्ड
144 वार्डों में जो सबसे अच्छा वार्ड है, यहाँ पे हर भाषा भाषी के लोग रहते हैं, खास करके हिंदी भाषा भाषी लोग रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और इनका खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज 80 नंबर वार्ड में रामनवमी, भगवान राम का जन्म उत्सव इतने धूमधाम से और शांति से लोगों ने पद यात्रा के माध्यम से मनाया और सब खुशहाली और देख करके भगवान श्री राम का आज जन्म उत्सव मनाने को मिला है। और यही जन्म उत्सव हर साल नहीं, पूरे सालों साल हर दिन भगवान का नाम लेके हम लोग अपना काम करेंगे। यही बोल करके मैं अपने यही बात को यही हमारे 80 नंबर वार्ड का जनता का जो मोहब्बत है, ये प्यार है, ये आसरा है कि हमेशा हर साल ही इतना उमंग और जोश में इस रामनवमी को मनाया जाता है। शायद मुझे लगता है कि कहीं मनाया जाता हो। ये अनवर खान के नेतृत्व में हम लोग जो है एक साथ इकट्ठा होकर हिंदू मुस्लिम हर धर्म के जाति के लोग जो है हम लोग इस प्रोग्राम में जो हम लोग शामिल करते हैं। लोग मोटा मोटी 5-6 किलोमीटर चले हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला है जो हम लोग पैदल यात्रा किए हैं। और इतना व्यवस्थित ढंग से मुझे नहीं लगता है जो और कहीं हुआ होगा। इस वार्ड में, जिस वार्ड में हम लोग रहते हैं और जिस वार्ड से हम लोगों को ये पदयात्रा हम लोग निकाले इतना व्यवस्थित ढंग से। और सबसे पहला बात उठता है जाति धर्म से लेके, यहाँ जो भी है हमारे संटू भैया हैं, इन्होंने हमारा संचालन किया है इस प्रोग्राम का। हमारा आशीर्वाद है अनवर भैया का और बाकी जितने भी सीनियर हैं, इन लोगों के अगुवाई में हम लोग पीछे पीछे, जैसे राम जी आगे आगे चले हैं और हम लोग सेना के तरह पीछे पीछे चले हैं, तो हम लोग का अगुवाई हमेशा अनवर भैया करते हैं और हम लोग पीछे ऐसे ही हम लोग उनके पीछे पीछे।